कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा निताश्चन। प्रभु जी बेसुर आज श्लोकटा पढ़ंतु। आज श्लोक होची श्लोक आज केतना वर्ष श्लोक पीठ प्रभु हाँ शेयर करंतु। जड़े श्लोक अनुवाद जे जड़े पढ़ंतु किए पढ़िया श्लोक अनुवाद रामकृष्ण बाबू पढ़ श्लोक अनुवाद। प्रभु आउ के पढ़ देता कहीं पाखे चषमाटा ना ए 10 नंबर श्लोकटा तो ठीक है क्या अप्रजातं तदस्माकं वरं विस्मभिरक्षितं पर्याप्तं तीतमेतेषां वरं भावाभिरक्षितम्। अनुवादटा भी पढ़ देबे कि प्रभु? पढ़ अनुवाद ही पढ़। आंभ मानकर बल अपरिमित अटे एवं आंभे माने पितामह भीष्मଙ୍କ द्वारा सुरक्षित अटु, किंतु भीमଙ୍କ द्वारा सावधानता सहकारे सुरक्षित पांडव मानकर बल सीमित अटे। तो एठी हमर धनंजय कहउचंती युधिष्ठिर को जे आम मानकर जो आंभ मानकर बल अपरिमित अर्थात तार कौन सीमा ना मान बहुत अधिक बल अच्छी। आम मान पितामह भीष्मଙ୍କ द्वारा सुरक्षित भाव रही अच्छु, मात्र भीमଙ୍କ द्वारा जो सावधानता सह सुरक्षित भाव जो पांडव मान जो युद्ध पर प्रस्तुत होचंती सेमानकर बल सेमिति अधिक जना पड़ना जहाँकि सेमानकर सीमित अटे। से विषय रे ए श्लोक नंबर 10 रे कह जायछि। तो एठारे धन जय श्री प्रभुपाद की जय। श्लोक जो श्लोक रे कि हमरो अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेता संबलं भीमाभिरक्षितं। तो आंभ मानकर बल आंभ मानकर देखंतु कहार बलटा हाथी बोली बल थाए, कहारटा अत्यंत छोट बोली बल थाए, ठेकुआ बोली बल थिबो किंबा हरिण बोली बल थिबो। तो एही बोली भाबरे एठारे कहउचंती जे एमाने समस्ते जो कौरव माने थिले ना, एमाने समस्ते कहा शक्ति द्वारा शक्तिमान थिले? एमाने समस्ते पितामह भीष्म द्वारा शक्ति रे शक्तिमान थिले। पितामह भीष्म शक्ति रे शक्तिमान थाई कि एमाने समस्त अहंकार दुर्योधन एते अहंकार आ गर्व रे भर्ती हो जाय जे कहा को चिन्नी पारो। कहउचंती भीम को द्वारा सावधान सुरक्षित पांडव माने ए माने जो पांडव माने कहा द्वारा प्रोटेक्टेड अछंती? भीम द्वारा प्रोटेक्टेड अछंती। देखिबा हम दुर्गार जेमिति रक्षक थांती जण जण केमिति जेमिति कि हमर सपोज गां रे प्रति गां रे सपोज भगरे रे जेमिति मां बासुली अछन बा बासंती माता बासुली मां अछंती। हां जेमिति शंकरी रे और शंकरी जी हेड जन देवता थिबे, चंद्रेश्वरी आ जने देवता हेड थिबे। ए वेल प्रति गां रे जने जने सेपरेट अछंती। तो सेति पई से मानकर बलटा होची तांको ऊपर डिपेंड करे एवरीथिंग। तो आम मानकर से मान एठारे कहउचंती कोन कौरव मानकर बलटा पितामह भीष्म। पितामह भीष्मर कोन थिले से पितांकर संतानक एते सेवा करिथिले जोंतिरे कि संतान खुशी होई तांको इच्छा मृत्यु वरदान देइथिले। और जेतेबेल पर्यंत ए पितामह भीष्म इच्छा न करिवे तांको मृत्यु केबे हेबो नाही। किरण जी आ गोपीनाथ वीडियो ऑन करो। तो सेति पई आम्भे माने मध्य बाहर अछि दे जाऊ किरण तमे वीडियो ऑन करो। तो सेति पई आम्भ मानको मध्य ध्यान देबा को पड़िबो। आमे माने कोन करू आम पितांको पिता बा अजांकर ए मानकर शक्ति रे आमे शक्तिमान लागि हमको देखियो। तमे जेते बेले जीव बाहर को बुलिबा पई जीव पचारिबा यार तू काहा कर पिला जदि हमर अजा किबा बापा जति नामी दामी ही छथि ताले में गर्वर साथी को ता पिला बोली बे। ठीक से बेले कौरव माने मध्य गर्व करथिले पितामह भीष्म पई। कारण पितामह भीष्म
गंगा पुत्र जो गंगांकर स्नान द्वारा आमे माने शुद्ध हो पवित्र हो माता गंगांकर पुत्र होचंती पितामह भीष्म जहारे गुरुदेव स्वयं परशुराम कहबार तात्पर्य आमे माने जदि आम पूर्व पुरुष बा आम वंशधर जदि घृणा और गर्व रखा पड़ो ताले आमको भल काम करने पड़ो ठीक अच्छे आ मोबाइल जी दरकार से धरवा पड़ो आ मोबाइल जदि बेसी धरवा देखुन कली जुग कलीटा कौन हो प्रथमे बड़ टीवी प्रथमे किछि लोक बहुत रेयर टीवी थिला टीवी देखिबा पई कोन हिबे पूरा गां मझिरे टीवी लगेबा समस्त देखिबा पई दिबे ठीक ना ना ओके 10-15 वर्ष पूर्व ताहापर किछि हला कोन हला प्रति घर घर टीवी आसिला ताहापर कोन हला बहुत बड़ कलर टीवी कोन कहंती एटा कांथरे जो टीवी दिया हुए वो टीवी कहंती ताकू एलसीडी एलसीडी ये प्रभु जी एलसीडी टीवी और एलसीडी टीवी आसिला पर कोन हला तापर आसिला ना 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 एथिरे लोक माने देखुचंती सत्य किंतु ए एलसीडी टीवी रे लोक माने जुआडे गले नै कि जाई पारु नांती सेते में एलसीडी टीवी कोन गेले छोटो होई गेले मोबाइल ही गेले आ मोबाइल जुआडे गले लोक माने कोन करिवे वास्तविक पॉकेट भीतर कारण माया ना बड़ माया पॉकेट भीतर नै कि कारण सब बेले सिनेमा देखा पे मन चाहिला तो एलसीडी मध्ये कोन कला कृपा दृष्टि द्वारा ना ना मो भक्तर इच्छा को मो पूर्ण करिवि नाइ मो भक्तर इच्छा को अवश्य मो पूर्ण करिवि कारण आमे समस्त एलसीडी तबे आमे समस्त मोबाइल भक्त जेते भी अछु एंड्रॉइड मोबाइल छोटो नोकिया आ चलिवनी आ बड़ सैमसंग विवो आईफोन डी फोन पी फोन केते प्रकार फोन अछि हमर आसति भाई आमे मोबाइल एती बड़ बड़ भक्त ही जाइछु ना आमे खाइबा भूली जीवा सोइबा भूली जीवा पीबा भूली जीवा बापा मां को भूली जीवा किंतु मोबाइल बिना मोबाइल परम भक्त ना प्योर डिवोटी आमे शुद्ध भक्त वी ऑल आर प्योर डिवोटी मोबाइल गोटी सेकंड हले मोबाइल चली पारिबन कारण आमे मानकर जति राती मोबाइल ना रहिबो ना निद हबनी खाले मेसेज चली आसीबो खाले किस होई जीवो खाले या ही जीवो खाले सी ही जीवो एति भाई एवरीबॉडी को प्रत्येक व्यक्ति को मन रखिबा पड़िबो मोबाइल प्रति तमे जेते डिटेच रहिबो तम मानकर सेते कल्याण हेबा सेते मंगल हेबा सेति के उन्नत रहबो सेति के आगो को जेमिति थरे प्रभु कहउचंती जे देखंतु ए मोबाइल जमाना रे मोबाइल माने केमिति अटैक होचंती नेट रे कोन जे गोटी व्यक्ति जदी नेट भीतर को प्रवेश करिवो जेमिति बाघ किंबा भालू जदी नेट भीतर पड़ी गला बाहरी पारिबो हमें माने मध्य थरे जदी नेट को पसिबा ई बोलिबा पूरा मुडी भाई ई अरे वर्तमान जमाना रे कोन होई जदी तमे कहा घर को जीवो हैं बुढ़ा हला व्हाट्सएप चलेबो बुढ़ी यूट्यूब चलुथबो वो इंस्टाग्राम वो फेसबुक लुथु समस्त एनगेज आ नाती ट्विटर खुलुथु बुझियन समस्त एनगेज रहिबा पड़ियो केही खाली रहिबे तमे कथा भी हबो आई मु आसु छी ठीक अछि ठीक अछि ठीक अछि ठीक अछि आ मोह गुदी आ आगो बोले स्नेह मोह त नाही हो भलो पाइबा नाही हो सब आर्टिफिशियल जेला मोबाइल ना हमर बड़ बड़ हमर कहंती न बड़ गर्लफ्रेंड बड़ होई जो देखि पूरा छ मोबाइल हमर बोजम फ्रेंड हमर हम माना एडिशन हमर मोबाइल पर एडिशन पाठ पढ़ा प्रति जति पंता किंबा जति हमें भलो काम प्रति बात है हम माने मंगल बाबू तो देखो हम माने को समस्त को देहरे बळ अछि कहार शक्तिटा टेम्पोरारी काम पाई लागु छी और कहार शक्तिटा परमानेंट काम पाई लागु छी कहार शक्तिटा समाज रे सेवारे लागु छी और कहार शक्तिटा कहार शक्तिटा समग्र विश्व कल्याण होची और कहार शक्तिटा ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ଗତକାଲି ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲା ମନ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ ମନ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ଆମର ବଳ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକର କଲ୍ୟାଣ ନ ଲାଗିବ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସମାଜରେ କଲ୍ୟାଣ ନ ଲାଗିବ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ମଙ୍ଗଳ ନ ହବ
ତ ସେହି ବୋଲି ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଳ ରହିଲେ କିଛି ଲାଭ ହବ, ସେଇଭଳି ବଳଟା ନ ରହିଲେ ସାଥିରେ ସମାନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ବଡ ବଡ ରଥୀ ମହାରଥୀ, କେତେ ବଡ ବଡ ଅତିରଥୀ, ଯେମିତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଅଙ୍ଗରାଜ, କର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ବଡ ବଡ ଶକ୍ତିମାନ ଥିଲେ। ବଟ ଏମାନେ କାହିଁକି ମରିଗଲେ? ମରିବାର କାରଣ ଯେ ଅଧର୍ମ କାମ କରିଥିଲେ, ଭୁଲ କାମ କରିଥିଲେ, ଖରାପ କାମ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମରୁଛନ୍ତି, ମରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କଣ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ କଲେ। କର୍ଣ୍ଣର ମୃତ୍ୟୁ କେତେ ଜଘନ୍ୟ ଭାବ ହେଇଛି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ କାଟି ଦିଆ ହେଇଛି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ 15 ଦିନ 17 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଶରରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଦେଖ। କଣ ପାଇଁ? ଜୀବକୁ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। କର୍ମ ଫଳ କାହାକୁ ଛାଡେ? ଏକାଠି ହେବାକୁ ପଡିବ, କୃଷକ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଇଡିଆଲ ପର୍ସନ ହେଇକି ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଆମେ ଆମର ନିଜର ମଙ୍ଗଲ କି ଅନ୍ୟ ଲୋକର ମଙ୍ଗଲ ହବ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୁଁ କଣ କରିବି। ଆମେ କେବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଇଁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ନା। ଆମର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ହେଲେ ଦିଟି ଆଖି, ଗୋଟିଏ ନାକ, ଗୋଟିଏ ପାଟି, ପାଖକୁ ଦିଟା କାନ ହେଇଗଲେ ମଣିଷ କୁହାଯାଏ। ମଣିଷ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବେ କରିବା ମାନିବା ଉଚିତ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୁଡ ବିହେଭିୟର, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୁଡ ରିଲେସନ ରହିବା। ଆଉ ମଣିଷର ଛାପାରେ ଆମେ ତାକୁ କେବେ ମଣିଷ କହିବା? ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ଲାଇଫରେ କିଛି କରିବାର ଅଛି ତ ଆମକୁ ଦିଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଭାବନା, ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଭାବନାଠୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସାତ୍ଵିକ କର୍ମ କରିକି ପର୍ପସ ଟୁ ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରି ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମେଣାବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ ମା କର୍ମ ଫଳ ହେତୁ ସଂଗତ କର୍ମଣି। ଏ ପାର୍ଥ, ତୁମର କର୍ମରେ ଅଧିକାର ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବ ତ ଏମଟେକ୍ ରେ କେତେ ପିଲା ପାଠ ପଢିବେ, ପୁଣି କେତେ ପିଲା ଭିତରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆସିଆ ଖାଇକି ନା ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଯିବ କିଛି କିଛି ପିଲା ସୁଇସାଇଡ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ କେସ୍ ବି ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ନର୍ମାଲ କଲେଜରେ ଏତେ ହେବନି, ବଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଠିକ ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁ? ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବେଶୀ ମର୍ଡର, ବେଶୀ ପଏଜନ ଖାଇବେ, ବେଶୀ ଇୟା କରିବେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା କାହିଁକି? ଆଉ IIT NIT କଲେଜରେ ଦେଖିବ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯଦି ଯଦି ଏହା ହେଇଗଲା, ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ତମେ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ କୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେବା ପଡିବ। ଆଉ ଏଠି ରଖିବାନି, ଫ୍ୟାନ୍ କୁ ସଙ୍ଗେ ଫୁଲ ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଫ୍ୟାନ୍ ର ଭକ୍ତ ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ, ବିଷର ଭକ୍ତ ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ର ଭକ୍ତ ହେଇଯିବାକୁ। ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଥରେ ରେଜଲ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଭଲ ଭାବରେ ହେବା ପାଇଁ। କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହବ, କେମିତି ଆନନ୍ଦ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବ, ଆଗକୁ ଏହା କରିବା। ଆଉ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ କଣ ଇଗୋ ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅହଙ୍କାର କେମିତି ହୁଏ? ସେ ଉଚ୍ଚ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି, ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳରେ, କିମ୍ବା ବୈଶ୍ୟ କୁଳରେ, କିମ୍ବା ଶୂଦ୍ର କୁଳରେ, କୁଳକୁ ନେଇକି ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି, ଗର୍ବ କରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି, ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମତେ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋ ଚମଡାର କେତେ ଦାମ। କିନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ମଣିଷର ଚମଡା ମାତ୍ର, ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷର ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଚମଡା ପ୍ରତି ଯୋଉମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ତାକୁ ମୋଚି କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ଚମାର କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଚମାର କଣ କରେ, ତାର ଚମଡା ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଅନ୍ୟ କାହା ସାଥେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମଡାର ଡିମାଣ୍ଡ ହଉଛି, ଏ ଚମଡା ଏତେ ଦାମ, ସେ ଚମଡା ଏତେ ଦାମ, ସେ ଚମଡା ଏତେ ଦାମ।
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିବା PhD MPhil IT NIT ଆମ ଭିତରେ ହୃଦୟରେ ଅହଙ୍କାର ବିଦ୍ୟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆଉ ହଉଛି କଣ ଆଉ ଯେ ଶ୍ରୀ ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଅହଙ୍କାର କରେ। ଦେଖିବ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଆମ ସାଥିରେ କଥା ହୁଏ ନା, ଅହଙ୍କାର ହୁଏ ନା। ଚାରୋଟି ଜୀବ ଯୋଉଟା କି ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ବିଦ୍ୟା ବଂଶ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଚାରୋଟି ଚିଜକୁ ନେଇକି ଚାରୋଟି ଚିଜକୁ ନେଇକି ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବୁଝିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଇଗୋ ବାହାରିବ ଅହଙ୍କାର ହବ ତାହେଲେ କ୍ଷତି ଆମ ନିଜର ହବ, ଅନ୍ୟ କାହାର ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଏଭ୍ରିଡେ ରିଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭଗବତ ଗୀତା ରିଡ୍ କଲା ପରେ କରି 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 ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଜୀବନରେ ପାଳନ ହେଇପାରିବନି। ଋଷି ମୁନି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବିତି ଯାଉଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ରାତାରାତି ସାଧୁ ହେଇଯିବ ଆମେ ନା। ଆମେ ଦେଖିବ ମଦ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଖାଇବା, ଯଦି ମଦୁଆକୁ ଡାକିବା ତୁମେ ଆସ ମନ୍ଦିର ଆସ, ଏ ନା ନା ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଆସିବିନି, ମନ୍ଦିର ଗଲେ ମୁଁ ସୁଧୁରି ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବିନି। ଆଉ ଯଦି ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଆସିବନି ନା ମନ୍ଦିର ଗଲେ ମୁଁ ସୁଧୁରି ଯିବି, ତାହେଲେ ତମେ ଚୋର କାମ କର, ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଭଲ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି କହିବ। ଯଦି ବାହାର ଲୋକକୁ ଡାକିବା ଭାଇ ତୁମେ ମନ୍ଦିର ଆସ, ନା ନା ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବିନି, କାହିଁକି ନା ନା ମୁଁ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁଧୁରି ଯିବି କହିବା। ଦେଖ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ନେଚରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ବଦମାସ ଲୋକକୁ ଡାକିବା ଭାଇ ଆସ ତୁ ଟିକେ ରାଧା ଗୋପୀନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବି, ନା ନା ଯଦି ମୁଁ ଯିବି ନା ମୁଁ ସୁଧୁରି ଯିବି, ମୁଁ ଯିବି ନିଜର ନେଚରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ନେଚର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଠିକ ଅଛି, ଏହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯୋଉ ଭିତରେ ଡିସ୍କସ ହେଇଛି? राम हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। Any question, comment? Other else? No question प्रभु। किरण जी? आज्ञा प्रभु जी। Any question, comment किछि अछि? नहीं प्रभु जी। तमे ना पचाइले मु पचारिबि एबे, ठीक अछि? तमे जदि केना पचारे मु पचारि दउ। पिंटू प्रभु पचारନ୍ତୁ पिंटू। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। आमे बहुत थर शुणीचु कि संत महात्मा एମାନଙ୍କ पाखर शुणीचु कि मनुष्यर सबुठ बड़ शत्रु होची अहंकार। अहंकार को एक्चुअली बेले बेले आमे ट्राई भी करू, जेमती नाम जपिवा मध्यरे नाम जपिवा द्वारा अहंकार भी धीरे धीरे कमी जाए आमर। किंतु बेले बेले एमती के भी हुए से जपिवा मध्यरे भी एमती किछि जिनस बैकग्राउंड रे आसे नामटा को बंद करे दिए, ताको आमे ताको स्टेबल केमती करिके रखिबा। देखो बोले जगत रे पॉजिटिव और नेगेटिव अछि, आ सब बोले बलटा नेगेटिव रे बल अधिक करे। आमे नेगेटिव लोक साथी रे रहउछु, सब बोले नेगेटिव साथी रे खाउछु पिउछु, सब किछि नेगेटिव पर्सन साथी रे सब किछि नेगेटिव लोक साथी रे होउछि हमर। सब किछि तो सब किछि नेगेटिव थिंक होउछि, नेगेटिव लोक साथी रे नेगेटिव कथा बार्ता, नेगेटिव या नेगेटिव हला। तो आंबे माने जदी चैंटिंग भी आमे कोन जेतेले जप करिबा ना मनटा भल लागिबो, किंतु संग संस्पर्श एथिरे कोन करिबो मनटा ए रखी दे, एथिरे कोले किछि हेबनी, तो रखी चली एटा धरला बने एटा धरला भल हबो बोली कहि। हम हरि नाम ना हरि नाम
अरे हरिनाम रस ना अरे तू हरिनाम रे कौ रस अछि हैं तू एटा खाइले संगे संगे डायरेक्ट कर तो इंटरनली रस पाइबो पर भीतर उ जाकी नाकर बाहर जीव रसटा होली कहिया दशति पाई फिर माया बलवान कलिर प्रभाव कलिर या हमको प्रयास करिबा को पड़ी तो ही बोली भाबरे हम माने एक्टिव होबाक पड़िबो हम मानक जीवन रे हमें सब छाड़ी देबा किंतु माला छाड़ीबानी भगवान का नाम छाड़ीबानी देखा जी मान्यवर प्रधानमंत्री राम नाम रे समग्र विश्व आज नास्तिक राम जय श्री राम जय श्री राम जय नास्तिक के कोन पई कारण नॉर्मल व्यक्ति के कहू जय श्री राम जे प्रति व्यक्ति प्रति छोट छोट व्यक्ति रे राम 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 अरे देखो जाहले देशर राजा जिते बेले भक्त ही जीवन प्रजा में अत्यंत खुशी आनंद रे बीतेबे राजा जिते बेले भक्त खाबो प्रजा में बहुत कष्ट पाइबे आज माननीय प्रधानमंत्री केते सुंदर भाव मंदिर प्रतिष्ठा करिसंती आज प्रति छुआटे भी जय सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम प्रति कोन कोन राम नाम उच्चारण होची भगवान पाकर दीप जलेबी अरे एही बोली चेतना भाव राम राज्य हो जाउची कितने सुंदर प्रति कोन कोन राम कानरे खाली राम बाचुची ठीक ना रामकृष्ण राम 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 एही बोली not only in India, all over world, bro. all over world कारण मोदी साथी रे सब देश भलो क्लोज अछि मोदी एबे समस्त को राम करि दो आ ए राम राज्य सला पर पुनी कृष्ण राज्य छबो एटा होची जज्जताचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना सजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते बड़ बड़ लोक माने जो मार्ग जानती छोट छोट लोक माने ताको फॉलो करନ୍ତି मान्य परजित प्रधानमंत्री आज भल रास्ता को जाउछन ताको प्रजा माने मध्य प्रधानमंत्री जदि जय श्री राम ताको प्रजा माने मध्य जय श्री राम मान्यवर प्रधानमंत्री जदि बियर पीबे ताहले प्रजा माने मध्य युक्त है मान्यवर प्रधानमंत्री जदि तिलक चंदन करे प्रजा माने मध्य तिलक चंदन करिवे अब मान्यवर प्रधानमंत्री जदि नेगेटिव काम रे युक्त है प्रजा माने मध्य नेगेटिव वर्क तो से डिपेंड करे चल बड़ बड़ लोक मान देखि घर रे बड़ लोक जुआड़े जीव तांकर परंपरा धारा सेही पिली जगह रे छोट छोट लोक मान से रास्ता को फॉलो करे ठीक अछि सुकुमार जी सही है ना ठीक अछि आप लोग को मन रखियो समझते ठीक अच्छे ताले पिंटू बाबू थैंक यू सो मच ब्रो एठी रहिबा ताले पढ़ापढ़ी करो भल भाव बेस्ट ऑफ लक अच्छा को देबे अच्छा पास हो गया बच्चा